Andam na ba ta? O andam na ba ka alang sa pagsuroy sa ato ang suroyanan makigsunan diri sa bagong nga spot nga gitawag nila og Mahukdam makigsunan located at Barangay Kapayahan, Tubod, Surigao del Norte. Og sa inyong nakita makigsunan welcome to Heavenly Steps. So ato ang adtuon ug atong i-witness makigsunan kung unsa ang naa diri ug unsa ang naa sa unahan makigsunan. Tara og ato nang lantawon. So mga kaigsunan, sa inyong nakita na natadiri sa ubos ug amot unsa na siya mga igsuon, burag I think water lily man siguro na kanang nangalaya. Gusto mga kaigsunan, ato ning lantawon ang tulo ka tawo nga nag-ingkod mga igsuon, no? Although dili nato sila mga igsuon nga makuanan, ma-interview, so atong i-witness mga igsuon. Sa atong nasayran mga kaigsuunan nga naay tulo ka mga statwa nga atong nakita diri sa ako ang background nga nag-symbolize mga kaigsuunan nga kani sa center is si Jesus Christ and the two men is the apostles or the apostoles ni Jesus Christ during the time mga kaigsuunan. Sa giingon pa diri sa San Lucas chapter 22 verse 17 to 20, this is the last day nga kanang the last night nga pagpanihapon mga igsuon nila Jesus Christ. So gana kayo ni nga story kung ato ni siya nga subaybayon kay mao man ni ang simbolo sa tinapay ug dugo ni Kristo. So niana siya ana nga mga time mga igsuon. So napay mga atong i-explore sa sulod mga kaigsuonan. So atong adtuon. Go. Sa entrance mga kaigsuonan na ilahang after sa katong mga panihapon dito ani Jesus Christ na sila pwede madagputan mga igsuon. I don't know kung unsa gyud ang true story nga nahitabo diri sa Mahukdam mga igsuon, pero sa inyo ang nakita na siya pagka-religious part diri ang mga igsuon. So na siya pwede ka mo dagkon diri before ma-entrance. So atong lantawon igsuon kung sa pay nasa unahan. So sa atong nasayran mga igsuon, after sa pagpanihapon nila Jesus Christ, then naay dagkutanan igsuon, and the next station igsuon sa atong makita nga this is the last day sa 40 days and 40 nights ni Jesus Christ nga nagaampo siya ngadto sa bato igsuon og nagpo diri ang mga igsuonan nga ilaha pong giak no sa ilahang estatwa diri igsuon. So kumuan ta diri mga igsuon maginahinay gyud ta hilabi na kung ting-ulan igsuon no kay bura siya dango ay di gyud murag mga igsuon kun dili dangog gyud siya. So kaning pisi nga nagibutang nila mga igsuon, this is the purpose ani is kanang hawiranan igsuon kay basig na mas light ta. So bawal gyud ni magsandal-sandal diri nga tag 10 inches nako di gyud pwede diri mga igsuon. And after sa duha na to ka station igsuon nga ato ang nasubaybayan nga si Jesus Christ nagampo igsuon no. So diri ay igsuon sa ikatulo nga higayon mao ni ang pag sa unsa naman ni siya gidakop na si Jesus Christ murag gidakop na ni siya no ani nga time. So sa atong makita igsuon nga mao na ni ang time nga giadto sila igsuon. Giadto si Jesus Christ after sa iyang pag-ampo igsuon na. So makita man sa rebulto igsuon. So ato pang ipagpadayon sa unahan igsuon kay since we are done naman about anang story, but kung gusto gyud nato masubaybayan mga kaigsuonan, ato gyung basahon ang sa Biblia nga nahibutang igsuon. And napay ikalima. Ikapila naman to? Kalima na. Nga station igsuon. Kalima ikaupat. Kaupat. So, dapat ikaupat igsuon nga stasyon nga ato ang makita diri So atong makita diri mga igsuon nga this is the time na igsuon nga gibugal-bugalan na gid si Jesus Christ this time mga igsuon nga nakapusas na siya, nabutangan na siya tunok diri sa ulo. Kay this is the time nga igsuon nga human na siya gidakop ug hapit na siya silutan igsuon. So sa pagpadayon sa unahan igsuon ay sa atong nakita mga igsuon nga istasyon
this time is nagsuffer na gid si Jesus Christ ani nga samtang siya nagalakaw igsoon, nagapasan og dako nga cross, bugat kayo na igsoon. No, so nagbakta siya ana sa syudad mga igsoon kay that time is ilansangay na pud siya. So atong makita sa next station igsoon. So kani nga time igsoon nga natumba si Jesus Christ kay syempre usara pud na siya katawhanon sa una mga igsoon sa diha nga nagpakataw sa diri sa kalibutan. So nakita ninyo nga natumba siya maigsoon ani nga time na ay usa nga tawo nga mitabang sa iya. So kung ma-curious maigsoon kung kinsa to nga tawhana ug unsa to nga tawhana ug unsa nga kaliwata igsoon ato nang basahon sa Biblia. So next station igsoon. So sa inyong nakita igsoon sa pagpadayon sa story, naadyoy usa nga tawo nga mitabang during the time igsoon nga sa diha nga natumba siya sa pag-aalsa sa dakong cross. So angak gyud siya igsoon kay pila ka step na pod ang amoang agihanan, among nalakangan ug padulong pa ni sa babaw igsoon. So atong anhion. So sa inyong nakita igsoon sa ako ang kilid nga na Jesus Christ, na duha ka Maria ug sa ka bata igsoon. Ato nang subaybayon makaigsuonan kung unsay gibuhat ni Jesus Christ during his time igsoon. Ana nga time nga naay mga Maria nga nagaduol kaniya. So kani pud nga mga Maria igsoon during the time nga gilansang sa cross si Jesus Christ, usap pud sila nga naghilak mga igsoon. So atong lantawon kung napabay next station nga about sa mga inani igsoon. So sa inyo nakita igsoon nga kani nga time is gilansang sa cross si Jesus Christ. Ilahang pako gyud mga igsoon sa cross. So the next station igsoon I don't know kung unsa, pero atong lantawon igsoon basi nakasabit na siya. So let's go. So sa ato ang nasayran mga igsoon nga after siya nga gilansang sa gipako sa kamot ug sa tiil mga igsoon, gisabit siya uban sa mga makasasala igsoon. Busa take note mga igsoon, si Jesus Christ wala siya gilansang tungod kay nakasala siya, kundili gilansang siya igsoon kay according sa history igsoon nga usap pud siya nga ilahang gituring nga kailangan gyud nga ipako sa cross. So sa inyo, sa atong nasayran ani nga story igsoon, sa left and right hand ni Jesus Christ, ani nga time sa paglansang, napatoy isa igsoon, I think tulisan ug ang kawatan igsoon. Then ang isa igsoon sa right hand niya, mao siya ang nag-ingon nga, uban na ako, Ginoo. Mao na igsoon nga, nana din si Jesus Christ nga, karon dayon, ubanon ta ka sa langit ng puloy-anan. So, wala igsoon nga one of the promise na ni Jesus Christ sa ani nga tao. But dili na to ma-misunderstanding igsoon kay wala pag di nakaadto sa langit except sa Ginoo igsoon. So kani siya nagulat pa ni sa second coming ni Jesus Christ. So let's go another station. So mga igsoon, sa itong natay na maukdam, nice kid kaayo. Pero nice pod ang agihanan igsoon. Itaas-taas pa to ang sa karunong ilang po na steps mga igsoon. Isa, anion yun nato. Kay gusto man yun nato. Atong anion. Yung taon sa nagana. So mga igsoon, after ang mga igsoon, sa nagtabo, siya upan sa makasasala sa mga igsoon. Kana po siya kauban nga nalansang agad sa igsoon. So sa atong nasayran mga igsoon, nga gilansang gyud si Jesus Christ ani nga time. So sa paghilak niya igsoon, dito dayon nga pagtulo sa luha sa yuta igsoon ning linog ang kalibutan. So this is the last nga pag-suffer ni Jesus Christ sa kalibutan. Nagpakamatay siya igsoon alang sa tuang mga sala. He redeems our sins mga igsoon to save us mga igsoon. So mao na nga di nato kalimtan ang story ni Jesus Christ when he sacrificed everything sa iyang kinabuhi. So that's all mga igsoon, atong padayonon ang napasaunahan. So atong nasayran igsoon, after siya gilansang sa cross igsoon sa pagkamatay niya, gihipo si Jesus Christ igsoon, kaibutang siya sa lubnganan mga igsoon. Busa ato na mabasa sa mga igsoon sa basahon sa Juan. So ato pang padayonon kung unsa pa ang nasaunahan. So that's it. So mga kaigsuonan, sa atong nasayran, nga after siya gilubong, he reigned igsoon, na nakita na to si Jesus Christ,
nga sa ikaduhang pagbalik niya igsoon alang sa pagbanhaw sa mga buhi ug minatay igsoon naatay first and second resurrection nga mahitabo alang sa matarong ug maayo. So sa gusto ta nga mahimo nga usa makaigsuonan sa unang resurrection, dapat mabuhat gitag maayo, especially not only for ourselves but to others igsoon. So that's it. Sa panglantawon kung sa pang nasaunahan. So sa atong nasayran mga igsoon nga after siya gikuha sa krus ug gilubong mga kaigsuonan sa dako nga bato ug gitabunan pud og dako nga bato nga sa pultahan igsoon. So sa diha igsoon nahuman ra gyud ug we are done na gyud mga igsoon sa ato ang 700 steps diri sa Mahukdam mga kaigsuonan ug ma-overlooking nato ang mainit mga kaigsuonan ug mauban pa nga mga barangay, mga lugar nga makita nato diri overlooking gid kaayo igsoon. So sa atong nasayran mga kaigsuonan, dako kayo nga makita nato diri ang mainit lake igsoon or ang lake igsoon. So sa gusto nga moani igsoon na natay entrance fee sa entrance atong pangutanan niya kung tagpila kay sa pagsulod na mo diri wa pa migi kuan about ana. So I hope and I pray igsoon natay nakuha nga learning about sa diri nga Mahukdam Falls. But I think napay sa ubos nga mga atong makita dito igsoon. So ato ang i-witness ang sa ubos sa